साजारना बागै कोनो पलिटिकल पार्टीनि लिडार रक दाबिबो खायलिया बरं आ जे मिसिल खालाय थानाय लिडार रक आबरंनो केस रेनानि बेपारो राजबाड़ी बोबागरानि नगद 3 बार आचुक लाखिया जत नेतानि लिडार आ जत पलिटिकल पार्टीनि लिडार रक फाइकिया किन्तु केबो केस खायने गसिलिया जत ना आंचलिक पार्टीनि नेता जतनि बुखुगन तिप्रासाद दफा कमाना नायमानि कक साजाक जतन तिप्रासाद दफा कमाना नायमानि तिप्रासा हा कमामानि मुख चर चरायलायै मोखां मुख मकल रबन लायै तत्रा किसिके काबलायनाय दल रिसा तत्रा फानलायै सिरि खंनाय दल टेबिल याम संग्रौयै बासन रनाय रंनि दल किन्तु आदिनो केबो आबोनि केस रेना गसिया जतन उसुलै थांगा तामसाका जों मोमबाति सगै प्रतिबाद खायनाय नेसुनि छात्र संगठननि बरर तामसाका चीनी मुभमेंट तमन आबो जोंनो केस खायानो नि साका पलिटिकल पार्टी रक तामसाका जों चीनी बैनर तै रलायानो नि साका जौथबा बेरनानि गसिलायलिया दनर फन रलायदि काहाम क जेसेकैपनो अपराधीनि साजांना क अब हाइखलाय जों जेकुनो अन्यायनि एक्शन रिएक्शन नाहानानि दरकार अब हाइ नाहा जायगानि बागैसे बयनिबो सावर लयिं दङो जों चेलेंज खायनानि दरकार फाइका ताइ उसुलनानि कगलिया जों थैनानै किरिनानि कगलिया बन किरिवि आं सिरिंचाखाय आनि बंश बिहिक बुसा साजक साजला बोथार जागनायनि खेत जमी हा राज्य सेकजागनायनि जरालिया ताबो जों साहस मा खायसिनाय जों कमामानि थेके रखांना हंकाय आनि जेनेरेशन जरा थैथांसितों आनि नेक्स्ट जेनेरेशन जों रक्षा खायनानि बागै निजिनो आत्म बलिदान मार सिनायनि सालायमानि परेबो बरक केबरनानि गसिलिया बुइनो पर्यन्त तार देहनि माना खालायलायजा आ नेता रकनि दाराय जों उद्धार दा अंनो हंकाय जों तिनि अ जागा फायि लामा बांमा सिं प्रकाश्य गारि ओ रेप खायजागो लामा ओ रेप खायजागो नारगै रेप खायजागो अ बिचार जों मादे माननो सालाय ताखुग्र हंकाय जों तिनि बोथार जागैबो कक सालाय मालायलिया थाब्रा रोजागैबो कक सालाय मालिया बुजागैबो कक सालाय मालिया जोंनो बुजागनाय जोंनो जेल सबजांनाय जोंनो बिचार खायजांनाय जों दंसिवो अथास जों मैसिंके ककसे सास्लाब माया कक सामानि लगे लगे बखरक फातिरि रलायो नक बखगरिलायो गारि बखगरिलायो दुकान बखगरिलायो हाँ बागान सगैरिलायो जों मैसिंसे आसों नों कक खानाय मेयाखै निनि थामथि 100 डिग्री कावै ब्रासङै नों चप्रब मानो हंकाय जे दफा निनि बंशनो सेस खालायै निनि साजक साजलानो सेस खालायै निनि नमा निनि हिकनो सेस खालायै रेप खाय बोथारनाय निनि हा राज्य अधिकारनो सेकनायनो नों तामं कक सारांगे लासिनो नायो दारो आबुनि बागै नां ताखौ बुखुरनो साना नायो जों कमामानि पिछने साबदायि नरक वानसुकदि अबहाय बररकनो जों 75 बছর बोद्रै फायै उसक कमामानि रेजाल्ट मानखांखाय ताइ 75 बছर बरखाय बरनि लगे रथारै बोद्र लायै नों बाय आं ताखकनै बोथार लायै आसल शत्रुनो बोले जों यासि सरि पर्यन्त कक सारागलिया प्रतिरोध खायना तो दूरेर कक प्रतिबाद खायना तो दूरेर कक चैलेंज खायना तो दूरेर कक कक पर्यन्त से फिरग्रागलिया लिगेल पर्यन्त थांग्रागलिया हंकाय ताई 75 बছর बरखाय नेतानो बोद्र हनै चीनी अस्तित्व की फिल दे फाइनो चीनी हा नक अधिकार की फिल दे फाइनो ताखु तै बुखुसो वानसुगि नायदि अबनि बागै आं कयना मुसुंगो जों अबहाय खाय कमावै तिनि अजागा सकबायमानि गारि बिसिंगो सरक गोसारो पर्यन्त रेप खायजागै कोनो बिचार मालिया हंकाय जों ताई बसगांनि सालो तदे तंनं हंकाय जों कमामानि पिछने दायि साबो अ दायिनन जुदि नरक सिनिमान खांकाय जों अब सिनिना नांनाय बरखाय बरकनो जों ताई 75 बছর बोद्र हनै जों चिनो सेई अस्तित्वनो किफिलि दा माननो हंकाय जों ताबुक तामक लायनाय जों कमामानि दायि साबं खाना जों असनो सकमानाय गुस्तिनो तेबुदा बोद्र लायै समर्थन खायै बरखाय बरकनो लगी रुइदा जों এই যেটা মানে বন বাজি সকলে আবির থাকলাই তিনি সরকার ফাইজানি তকলাই দংনায় 75 বছর রমৈ যত দল সরকার ফাইমানি বেবাংনো বিদেশি সরকার ন বিদেশি দফার ন সরকার চানানি বাগै ফানরানা বাগै চবানা সিমিসি जोंबाय जों सागলাই दङ কিন্তু अबरनिनि हाया नों आनि नकनि नकफां बाहायसै ओंमान नै खरांथि साराखनाय ताबुक जरा केबो गैखौ
buini dopha bai o tam hnai bono buini kalbari pandarogo sei hanta chana thangai bujak phano lathi rejak phano kaplai seibe warjak phano tui gutung sagol lujak phano pekereng tukra kaisa sida masano hnai aro se sokrom lai seglai nung tahini phai nung phai kang tai khonjalai bisi masa kamonai seibai si simi walai lai e khonju kaglai tonglai totra kaglai khanga kaglai tonglai ma hai jengbai jeng simi buini bosana sarkar charana bagai jengbai jeng oro dong songlai khanga kaglai khonju kaglai wa kaglai ei jeng uddhar dangna sari takok tai bukuk aboni bagina ang takok bukungno koyo jeng kamamani pisone dai sabo norok bichar khaidi aboni pore jeng bwskangni salo borok hai dofano phalai janai hano phalai janai borokni uklogo jeng ki himnai na borokno chubawi bodrenai na borokno sarkar charna bagai jeng takok bai takok kamalai biki gusas kamalai thilainai abo lukurok bichar khlaide jeng kamamani pisone haro hai lagi no war masin jabe kir masin ja haro hai darak sidak mapli ka sabega social media wo mokol baitang eba khok baitang darak sidak mapli ingite dauk te box no pila no mapli no guno kam ke saimani tong eba kam ke no buji mani jona tene ne mapli pau hai no ingite dauk te box ong tene ne mapli ko bai che haro hai sini sarchi to te broma tini chalo sini te dauk te box no kobi kok no sawi kanari ka eba bahai belai no nangku mani kok no sawi kanari ka tam ne bolo obai ke जों तिब्रासा बाय तिब्रासा ngै जों गोसा कपुर हिन्जावै अबाय के जों थानजा नानि नांनाय ने एबा अबाय के जों बुहुमबारा बाय बुहुमबारा ngै कुनो वालाय सकलाय ngै अबाय पथारलाय तकथारलाय ngै कुनो लाभ करे ने एबा कुनो काजन नागिया ने अबाय ककथाय रंग तैने बो सावै कनारिका तामने बल अबाय के जों तिब्रासा बाय तिब्रासा ngै जों थानजा ngै सिनि मानथाय न जों साननानि नांनाय ने एबा अबाय सबा खलायनानि नांनाय ने सिनि तै दाउटे बक्सनो कोबै ककनो सावै कनारिका सिनि सारचित्त देब्रमा gite taukte box no pila no mabli no gibo buji manai thona pare gite taukte box जों बिदि कक सेवै दिनै झलो सिनि सारचित्त देब्रमा सिनि तै taukte box no तामिनि कक कसरगा एबा बबाय के मेसेज रिगा आपनो थुने जों किसा काम के पुजोय नालायना gite taukte box no किसा काम के नाय तोंदि दिनै no mabli no phungkaham joto tiprasa takok tai buku ama baba serai khonai okra sakra jotono ani sakbai tangni bukhak tei paiplaya hambai tei khulumaya kharjau tini sananai makha obohai sagla khamo kintu tini phungai kaisa miya bisram gojo je patimani gotana rong nugui saya tong malia abun bagi ang tini laipo sanani nima paika abun bagi ang joto takuk tei bukuk sungno koinai nor comments khainani sikang kaham ke khanawoi wansugi babi ui naidi khoroksa tiprasa ngisi wansugi babi khanadi খরকসা পার্টিনি কর্মী হিসাবে বা কোনো দলনি কর্মী হিসাবে বা কোনো দলনি নেতা হিসাবে ওয়ানসুগিতা খানা দেহাইকে जों बुल खानानाय तामनि बागै हिंखाय अर गोबांमा सिनि जाया बुल खायबुमानि कराय फैमानि बुइबे पाइजाकमानि थोंजाकमानि कग्रांना साजाकदैनि मानो जानि जामालो थोंजाकमानि हिंखाय आ नेताङै खाना गांखाय बखुनु दिनो गसि नागला कबिनो फनो अस्वीकार खायना गसि आङाना आबुनि बागैना आं कयो खरकसा तिप्रासाङै सि खानावै बुजिना दि खरकसा पार्टीनि बा कायसा पार्टीनि कर्मीङै ता खानादि बा पार्टीनि लिडारङै ता वानसुगै ता खानादि आं खरकसा त्रिपुरा हानि तिप्रासा अकक आनि बागै नादा नां नाया नि वानसुगै सि खानादि takuk tei bukukso ang tini sana naimani khe obohai tini tiprasarongni ostitto kamakha jotono जों salai dongo kintu o ostitto kamamani o dofani ostitto kamamani o rajyoni ostitto kamamani bufruni simi kamai phaikya bahai ke kamai phaikya abuni dai sabo akokno sangtini sanai takuk tei bukuk songnor wansugi naidi जों jottono siu Tripura ha salsa 184 jona bubagra bai tei duljak phainai bosongni rajyo ebong abosongni borok जों bubagra bosongni dofarok जों
हावो पाइथाक खरकताम सेकां राजानि सिमिनो हावो राजतंत्र सोबायनायनि बागै गणतंत्र प्रतिष्ठा खायनायनि बागै गोबां बरक चक्रांत खालायफैया एग्जाम्पल गोविंद मानिक बै नक्षत्र रायनो जे चक्रांत खायमानि आबनो कारै सचिन देवबर्मन बै वीर विक्रमनो जे चक्रांत खायमानि आबनो कारिबो वीर विक्रम थैजामानि बनि बुफा वीरेंद्र किशोर कलकाताओ शरबत खारी बुथारजाकमानि कग्रनो वानसुकाय एवं त्रिपुरा हावो बुइनि दफानि बुसारक फायि बंनि ककबाय शासन प्रशासननि सामुं चालकमानि एवं हावो आबुनि सिकां जे चलिमानि कागज पत्र नथिरकनो वीरेंद्र किशोरनि पाइथाक आमालो राजबारी बुसकांगो नखलाओ जत डकुमेंट सगै थापला चारै खिबिमानि घटनारक ताबुनि बररक हयतो सियांगै मानो आ जरानि बररक जुदि ताकबो कथां तंखौ हंखाय बरनो सोंनि नायदि कबैदा सेंग्रा आं जे कक सामोन आबुनि परे राजतंत्र ध्वंस खालाय गणतंत्र प्रतिष्ठा खायनायनि बागै अर राजबिरोधी आंदोलन खायजाका आं कुनु दलनि बुमुं साया नरक चङै नादि नरक खुसखाय रुतुगै नायनायदि आबहाय घटना ओदांखा ओंया राजबारियाव थाङै राजाबाय निनि राजतंत्रनो जों मानिया निनि राजतंत्रनो जों सोबायनाय हिनि चेलेन्ज रुबमानि घटना पर्यन्त दङ ताखर आबहाय खालायै राजतंत्रनो कुनु एक समय सोबायनायनि चक्रांत खायमानि थेके वीर विक्रम थैमानि उलो जों त्रिपुरा हावो जे तंनाय रक गोबांमा बरक भारतवर्ष बाय माने भारत यूनियन हाबै थानायनि बागै बबाग्रा जोक सं चाइतखा एवं अचाइतकफ्रु गोबांमा त्रिपुरा हानि दफा रकनो सेंक्राग रकनो पंच त्रिपुरी रकनो रिङि कक सालायमानि दङ आबुनि परे भारत यूनियन हाबका भारत यूनियन हाबमानि परे हावो बुबाग्रानि आमलनि थेके सीजनेल बिजनेसमैन सीजनेल लेबार मासिंनि जरावो पुखिरि खुरना बागै फायनाय दङ काटनि सामुं खायनायनि बागै काट राना बागै खाट तानना बागै फायनाय बरक दङ हा तानना बागै फायनाय दङ नक तांना बागै फायनाय दङ तीन बुना बागै फायनाय दङ गोबांमा लेबार हारेपनि पाट खेतनि पाट तांना बागै फायनाय बरक दङ आबहाय गोबांमा सीजनेल लेबार जाय सेन्टा फालनानि बागै मासिंनि मल तुबै फायनाय दङ तांब्लानि मल साति ताय कलमानि रि चुमरक तुबै फालपायनाय दङ माइतेक मैतेक तुबै फालपायनाय दङ बरकनो होनो सीजनेल बिजनेसमैन बनकारै सीजनल लेबार जे तासिं पुइला सामानि काम खायना बागै जे फायनाय रक बनकारिबो राजानि अर प्राइवेट जब खायनायनि बागै गोबांमा हानि बररक फातार हानि बररक गुबुन दफारक फायनाय दङ बुबागोरा थैमानि परे बुबागोरा जोकनि नेतृत्वनि जे कमिशन त्रिपुरा हावो 1,45,000निबो गोबां बरकनो हावो जागारजाक खा बरकनो आनि हानि बुसानो हनै गसि नारजाक खा आ बररक नंखा ताबु गोल बाजाराव तंनाय वानजि राजानि आमालनि नकथायनि दखल खाय तंनाय रक कामान चमुनि रग तंनाय रक रानी बाजार रग तंनाय रक कांचनपुर कांचन प्रभा देवी महारानी पुनर्बासन रमानि घटना रक आबरक आ आमालनि वानजि रक ताबुक जों गोबां माने होनो रानीर बाजार आसले रानीर बाजार आबो तामो आबो जों किन्तु गोबांमा बरकनो सिया आबंखा महारानी तुलसीनि बाजार आबनि बागै महारानीनि बाजार हमानोसे वानजि कक बाय कार बाजार रानीर बाजार हंते रानीर बाजार सैजागै थाङो रानीनि बाजार से आबो रानीनि बाजार रानीनि बाजार महारानी तुलसीनि बाजार ताबुक आ जागाव आ आमालनि सिमि जे व्यवसा खाय दंफायनाय बर रक सीजनेल बिजनेसमैन कोनो दिन नागरिक ngैमेया सीजनेल लेबार कोनो दिन नागरिक ngैमेया प्राइवेट जब खायना फायनाय कोनो दिन नागरिक ngैमेया आबहाय खालायजाखा आबुनि परे जों हावो जे तंनाय तिप्रासार
কোনো এক সময় কাইসা গণসংগঠননি রূপ রুবই রাজতন্ত্র বিরোধী মুভমেন্ট খাইমানি পরে বড় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা খাইনানি বেগে আন্দোলন খাইকা আবহাই জরাও ত্রিপুরানি মহারানী বিভু কুমারী দেবী যেতাম হনে বন মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী ব ভারত ইউনিয়ন থাঙি কমিশনার নেতৃত্বেও ব সরকার চালক তংমানি জরাও ও পূর্ব পাকিস্তান কাইসা হিন্দু বাই মুসলিম উরপাতি লাইখা আরনি যে ওয়ানসা হিন্দু ত্রিপুরা হাও খারসাই ফাইনাই 4,55,000 নিব গোबां দফারক ফাইयो और रिफ्यूजिं फाइका रिफ्यूजी रकनो जागाओ तन्नानि बागै हानि बर ककजाब लाइखा आफुरु हानि काइसा दलनि बरक खरकताम दिल्लीओ थांगै दरबार खाइका बरनो चारनानि खारनानि तै डिटेंशन कैम्प तांनानि हनै दिल्लीओ जवाहरलाल नेहरूनि थानि दाबि खालायनाय हनै थांलायमानि त्रिपुरा हानि थेके बरंनि दलो बुइनि बसंनि बरक मासा खबजाक आबनो बरनो बुलिया मथरनाय चाबि मथरनाय बरकनो आं बुमुं सालिया हम्पनो सानामुसुंखा आबंखा बीरेन दत्त ब लगि तलांगि थांखा साबनो जिनि स्वर्गीय दशरथ देवबाय स्वर्गीय अगुर देबबर्मानो आरो थाङै যখন অগুর দেববর্মা শাখা জওহরলাল নেহেরুনো সার ত্রিপুরাও অবহাইকে পূর্ব পাকিস্তাননি 4.5 লক্ষ মানে 4,55,000 নিব গোबां रिफ्यूजी फाइ दंखा बरंनो चारनानि खारनानि रिलिफ फान्ड रेशन ताइ डिटेंशन कैम्पनि बागै जोंनि नर फायो हमपुरु ताइ खरकसा त्रिपुरासा बाय ओ वानजै बीरेन दत्त बन याग्रमै माना खालायजा हाय हनिता सादि जों बरंनो त्रिपुरा हानि नागरिक खालायै बरंनो भोटार सानामै जों त्रिपुरा हानो जों काइसा पूर्ण राज्यनि स्वीकृति नावै जों चीनी हावो जों जनगणनि निर्वाचन बाय जनगण बाय चंजागै जों सरकार गठन खायनानै गणतंत्र गभर्नमेंट फ्रंट खायनायनि बागै जों जनसंख्या नांगौ जों बरनो भूमिहीन सनामै अर्थात डिसप्लेसेड पार्सन सनामैसि जों नागरिक रोनानि बागैसि दाबि मा खायने हनि सालायै बरक जवाहरलाल नेहरूनो साका जे सार ब सामनि किसा मिस्टेक ओंखा अ जागानि बुबाग्रा बरकनो गुबुन बसंनि बरक हनै नुगै बरकनो नागरिक खायलांलिया तंथाय रोलांलिया बरक ताबु डिसप्लेसेड पार्सन आहायङै रिफ्यूजी हाइके मा तंखा जाजाबर रुपे मा तंखा बरकनो भूमिहीन डिसप्लेसेड पार्सन नो प्लेस रेवै सेटल खायरि बरकनो नागरिक रोनानि ओंथुं हनै दाबि खालायलै फाइका आफुरनो अगुर देबबर्मा स्वर्गीय अगुर देबबर्मा बाय स्वर्गीय कमरेड दशरथ देबबर्मानि बिसिं फेक्रांलायै गसाक ताइ कुफुर कागलायनायनि माने बामपन्थी बाय दक्षिणपन्थी कागलायनायनि चेंगलाय फेलिमा जागा जरानो त्रिपुरानि आफुरनि जे कम्युनिस्ट पार्टीनि चिन्ह हंखाय चेख्रा माइतां तंमानि आफुरनो बरक मार्क्सबादनि मतबाद नाहारि CPIM हनै सियै चेख्रा मुकुर माने चेख्रा आतुरा खलाय बरक सैम्पल सलायै CPI हंखाय चेख्रा माइतां नाखा CPIM हंखायबा चेख्रा मुकुर नाखा खलाय आबनि परे डिवाइडिंगै थांखा बरकनो पुनर्बासन रनानि बागै आखाउरा रुतो गणमुक्ति परिषदनि नेतृत्वे 21 दिन अनशन तंगै बरकनो नागरिक मारनाय हनै आंदोलन खायजाखा आबनि परेबो भारत सरकारनि होम मिनिस्टर गोविंद बल्लभ पंत त्रिपुरानि रिफ्यूजी रंनो आयें बरनि भारत हाकतर तलाङै दंडकारण्य फरेस्ट रिजर्व एरियाओ शरणार्थी कैम्प ताङै तनैनानि हनै तलांनानि बागै हाजार हाजार ट्राक रहपुरु चम्पकनगर आश्रम चमुनि तै खेजुर बागानो हाजार हाजार बरक लामा गेरगलायै रास्ता रुको खलायै बरनो नारगै रेजाखा हंके ताखुक तै बुखुकसं बाबिना सिदे आंगर दुइटा घटना सालांखा जे फाथारनि फाइनाय रकनो एरें एरें बोबागरानि आमालनि सिमी फाइनाय रकनबो जागा जमी रेजागै नागरिक खलाय गसिना हारजाखा
aboni pore refugee urpati phainai rok nobo abohai khlai जों खालायजाखा आबुनि फसल हिसाबै न जों 1951 1961 1971 नि सेन्सासआव जों माइनरिटी मेजरिटीनि থেকে माइनरिटी इंगि थांमानि कारण हिंके आबुनि परे 1966 आव चिनो हावो लेबी नि रमजागै गोबांमा बरकनो कायसा आइनिकारि उइ अरनि कांग्रेस सचिन सिंहनि सरकार तै सुकुमै सेननि सरकारनि आमलो गोबांमा बरकनि खेतनि माइ मानखैनो लेबी नि तलाङै एको नकनि सकलाय तलांबायखा केबनि नगो माइक्रिंके मुसुक पुन तक वाक तलांजाखा आबाहाय खालाय तलांखा आबनो प्रतिबाद खायलायतानि दादन रुइ मनसानि दाम रुइ मन थाम मन ब्रै तलांमानि आबाहाय नुकजाखा आबनि परे आबनो जखन प्रतिबाद खायना हनै थांतानि न गभर्नमेंट बाहिनी अर्थात सचिन सिंह सरकारनि जे पुलिस बाहिनी बाय सिनि जेखिनि सेखिनि बरक गोबांमा कगजाखा आरनि बिसिङो सदर गोलाघाटिनि सदर दक्षिण गोलाघाटिनि कायसे घटना आबो इतिहास इंगि तंगो ताबु आबो हायके खालायजाखा आबोनो कारि वातान थानि जों रमजाखा बलटान थानि रमजाखा ट्राक सुपुंगै लक तलांनाय केबे रमजाया बेदेक तानै बल फालनाय केबे रमजाखा सनरानाय वा ताननाय मुया फायसानाय बरक रमै फरेस्टनि आइनो कलाई जेलमा हाबबायचा बरनो सरकनानि बागै जों किन्तु खेत जमी रेहेन मारेखा परे फालका एरपरे चाया सुगियाङै दातन मानाखा लास्ट पर्यन्त तरिक तरिक जों बिग्रानि থেকে खांगरा आङै जागा जमी फालैया कारनानि मासेंखा किन्तु आप्रियत जे सरकार तंनाय रक फातारनि फाइनाय रकनो जे फाइनाय न नागरिक सिरुसिबा किन्तु बरनो डिपोर्ट खायनानि बागै ना अहानि वानजि नेता मंत्री रक कक्ति शाखा ना चिनि तिप्रासा नेता मंत्री रक बा एमएलए रक कक्ति शाखा के बफानो तिसानाय करी जतनो दल माननानि बुथ माननानि बरनो नागरिक रेखांके बरकसनो बुथ रनाय हनै वान सुगै जतनो हामजागे आदर खलाय खागलाब गबाक नाहारै भोटार लिस्ट बुमुं तिसानानि बागै चाइतक लायखा केबो जुदि कारजागै तंखाय बिनि ताङै भोटार मा कारजाक बनो मा तिसानाय हनै खरां का तिसा लायखा आबो हायके नागरिक खलायजागै कागज नागरिकत्व कार्ड रते रते रजागै फैका आबोनि परे 1971 पूर्व पाकिस्तानी থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ নানানি বাগৈ বঙ্গারতে ওইসা স্বাধীনতা সংগ্রাম লাইখা আফুরু যে 15 লক্ষ নিব কবাং রিফিউজি ফাইনাই রক 276টা ডিটেনশন ক্যাম্পনি যে 15.5 লক্ষ প্রায় রিফিউজি রকন তঞ্জাকমানি শেখ মুজিবুর রহমান ভাই ইন্দিরা গান্ধী চুক্তি খালাইলাইয়ে बांग्लादेश स्वाधीन खलाई रेखा स्वाधीन नि परे जत रिफ्यूजी इंगनाय रंग किफिल रहनानि बागै इंडिया गवर्नमेंट नोटिफिकेशन रेखा जत इंडिया नि चीफ सेक्रेटारी रंग प्रशासक रंग जे 29 तारीख नवेम्बर 1971 किन्तु आबरग्न अन नोटिफिकेशन न आफुरनि থেকে सुकुमै सेनगुप्तनि सरकार आबनो अन नोटिस न फबैतनखा आफुर जे विरोधी दल हिसाबै तिप्रासा जे नेता तंनाय एमएलए तंनाय रक एवं तिप्रासा कांग्रेस नि मंत्री तंनाय रक बरक जतन फबैतनखा बरकनो नागरिक खायनान दाबी खायखा एरपरे बरकनो 1972 नागरिक खलाई त्रिपुरा राज्यनो पूर्ण राज्यनि स्वीकृति नाखा बरकनो डिपोर्ट खायलिया ताबुक जरा फबजागै न दङ आबोनि परे तरेक तरेकै फायै 1978 तेविसा निर्वाचन नखा सरकार सलायजाखा 79 तेविसा उपनिर्वाचन नखा निर्पेन चक्रवर्ती नेतृत्वे बामफ्रंट सरकार त्रिपुरानि गवर्नमेंट फ्रंट खायखा आबुनि परे 1979 नि থেকে 1980 त्रिपुराओ साम्प्रदायिक दाङा नांखा आफुरनि घटना नायदि आमालो माने आप्रियत जत पूर्व पाकिस्तान बा बांग्लादेश नि जे फाइनाय रकनो आइडेंटिफाई खाई खलायै बरकनो जानि जा हावो किफिल रहनानि सामुं तो खायजागलियानो खरां सुदै तिसानाय करै बरं जे फाइनाय बरक जतनो सरकारी चाकरी मानखा नेता मंत्री माइखा जतनो नागरिकत्व मानमाइखा बरक बायनो सदरनि कामालघाट प्रदीप देबबर्मा मुङै खरकसा बरक 1505 थानि 5 तारीख जून 1980 शुक्रबारनि दिन आ दिन 1500 कसक लाइतेनि
কক বাংলায় বথিবে তানজাখা আবনি পরে প্রদীপ দেববর্মা তাই বিনি লগিনি বড়রক ও ওয়ানসা তান্নাইন রমনা নাইফু ব থানা ফাঁসিং খারকা কিন্তু থানানি পুলিশ অপরাধীন রময়া করে সরাসরি তিপ্রাসানি ফাঁসিং গুলি শুট খাইকা 5 তারিখ জুন থেকে 6 তারিখ জুন পর্যন্ত সারা ত্রিপুরা নিনি জিরানিয়া রানীবাজার মাধব বাস্কপড়া কলাবাগান চম্পকনগর অবহাই গোबांमा জাগারগ ওরপাতিখা পুলিশ তাই ওয়ানজৈ যৌথভাবে চিনি বর্ণ রিফ্রিগৈ নক সগৈ কগৈবো থারকা কিন্তু 7 তারিখ থাঙै মান্দায় ওয়ানজৈ রংनो তিপ্রাসা পাল্টা আক্রমণ খাইমানো ত্রিপুরানি গভর্নমেন্ট তৎকালীন গভর্নমেন্ট মান্দাই ডাঙ্গা 1980 7 জুনের মান্দাই ডাঙ্গা হনেছে সৈচিও আবনি সেকাং থেকে যে চেংমানি কাহিনী ন বরক তাবুক জরা সইলিয়া সালিয়া গসিলিয়া কিন্তু চিনি ত্রিপুরাসা নেতারক সুদৈছে আ কুবুইকক ন সালিয়া ফবৈছে তনসি উনকায় আফুরনি থেকে চিনি বরক যে ককজাকমানি বথারজাকমানি তানজাকমানি সোলজাকমানি তাবুক জরা চিনি নেতা লিডার খরকসাপানো লিগেল অ্যাকশন নানানি বাকি থাইয়া আইনি নগদ থাঙি কেস পাল্টা কেস খাইলাইয়া শুধু অপরাধী সানামজাগৈ মাং जों ফাইকা আবনো কারিব 1952 ত্রিপুরাও কাইসা তাইসিং কারি কালাংজাক মানে কোনাংতে সাপিনা নাইयो और मुक्ति परिषदनि जे गेरेला रमनो ककनानि नामे हाजार हाजार ত্রিপুরাসানো नक सगै गुली खालाई कखा आफ्रुबो चिनि कोनो लिगेल कोनो एक्शन बा रिएक्शन करै ताबुक जरा चिनी बरक बुथारजाकमानि ककजाकमानि बा भायोलेशन खाइजाकमानि आईनिगत भावे पदक्षेप नानानि बा रिएक्शन नानानि बागै कोनो लिडार ताबुक जरा चिनी बागै खरांति साइयाखौ ताबुक बाबिनै ताकुतै बुकुसो आबनि परे 1980 থেকে 1990 যে কাতাল ফাই তংনাই কন্টিনিউ ফাতার হানি বড় রকম অ ত্রিপুরা হানি সরকারবো নাগরিক রই থাঙো অপোজিশন রকবো সাপোর্ট খেলাই থাঙো আবনি পরে 90 থেকে 2000 পর্যন্ত যে ফাইনাই বরগনাব আবহাইকেন রোজাগৈ থাঙ্কা কিন্তু 1971 ফাইনে রিফিউজি রকন 1980 ওরপা তিরুতা খুবই বুকুকসম আবহাইকে 1990 দামছড়াও কাইসা পুলিশ সরাসরি ব্লক ডেপুটেশনে চিনি বড় রং গুলি শুট খালাই 7 জনানো গণহত্যা খাইকা আর দিননি খরকসা থৈনাইনি বুমং আং মানাইতো ফতারবো চেমটি হালাম বরি পর্যন্ত ইয়গলিয়া কগিবে থারজাকা কিন্তু চিনি নেতার এবং সরকারও তংনাই সরকারি পক্ষ বা অপোজিশননি কোনো লিডার আবনো তৈনি আইনি পদক্ষেপ নানা নাইয়া লিগেল অ্যাকশন নানা নাইয়া কেবনি বাকি কোনো কেস করে শুধু মুম সগলাইও প্রতিবাদ মিছিল হনি খাইলাইও ভোটিং মাইলিস না লাইও পলিটিক্যাল মাইলিস না লাইও আবহাইকে ইমাং ঘটনা চলিলাই ফেকা আবনি পরে টিএনবি হনি কাইসা অর্গানাইজেশন খা উগ্রপন্থীনো দুসরুই গোबांमा বরক ন বথাरै বুইনি দ ফরক অজাগা প্রমোশন নাই দङ কিন্তু বথারজাকমানি পরে বলংনি বরক সেনাमै রজাগো বলংনি বরক ন চবানাই হনি সেনাमै রজাগো সাধারণ বরক ন কখনো কোনো লিগেল অ্যাকশন না হাজাগলিয়া কোনো ক্ষতিপূরণ মালিয়া থামগি রজাখা নেতা রকবাই কোনো সাধারণ বড় কাহাম করনো কাহাম টংকসাং টংনাইনে বথারজা কাহাংকাই বিশিং তিখাই 13 দিন তাংদ্রব শ্রাদ্ধ খাইদ্রব 2000 3000 5000 রাং রুই থামগি রুও কেসটা রেসিডি নন আবনি বদলা চাকরি রুওন কেস রেখাই নর চাকরি মাংলা খनै বান্দি বান্দি উই থামগি বরগন অবহাই খালাই বান্দি উই পার খাই তুই ফাইজা কাতাবুক জরা তাখুকতাই বুকুকসো আবনি পরেবো চিনিও আহাও গোबांमा সুকরাম দেববর্মা হাই এসডিও খরকসা সদরে এসডিও 2000 বথারজাকমানি কোনো ইনভেস্টিগেশন লিয়া অপরাধী রং রমজাগলিয়া কোনো কেস লিয়া হ্যাঁ এই যে শশীমোহন দেববর্মান বথারজাকমানি নকারে কল্পনা জমাতিয়া বথারজাকমানি কোনো কেস লিয়া যে তামনাই বনা গায়ত্রী দেববর্মা বথারজাকমানি রবি লিটন বথারজাকমানি প্রিয়ঙ্কা রিয়াং বথারজাকমানি অবহাইতে লেখা গনা পাইয়া মান্দায়ও কাইসে গণ ডেপুটেশন এই বুধু দেববর্মা হনি কাইসে কাইরেইনি মান্দাই কাইরেইনি সেরাই ক্লাস 9 নি ছাত্র বথারজাকমানি কোনো কেস লিয়া বফানো 5000 রাং রুই চাকরি রেনাই হনি সইতলাঙি থাঙ্কা আনি বসানো টিএসআর কগজিয়া আনি বসানো উগ্রপন্থীনি গুলি বাইসা আনি বসলা থৈयो হনি কাগজ সিরি নাখা
रबि लिटननिबो सेम आबहावानि घटना आंखा आबहाय खालायतलाङै কোনো আইননি অ্যাকশন না জাগলিয়া অপরাধীরনো কোনো সাজারানানি ব্যবস্থা খাইজাগলিয়া রুলিং পার্টি তো খাইলিয়ানো অপোজিশন তংনাই কোনো টিপ্রাসন নেতা বা ওয়ানজৈ নেতা তাবুক জরা কেব কক সালিয়া আবনি পরে প্রিয়ঙ্কা রিয়াংনি কাইসা ঘটনা আবতেব রহস্যজনক যে কোনো বড়ক অ্যাক্সিডেন্ট নঙ্গই থেকে বন খসানাই ফায়ার সার্ভিস খসাও ইনভেস্টিগেশন পুলিশ ডিপার্টমেন্ট খসাও কিন্তু তৎকালীন অরনি চিফ মিনিস্টার বসে আবনি স্টেটমেন্ট রিসিভ পুলিশ ডিপার্টমেন্ট বরলিয়া ফায়ার সার্ভিসম্যান বরলিয়া তামনি চিফ মিনিস্টার সাকাফুরনি যে চিফ মিনিস্টার আং বুবুং সালিয়া নর তৎকালীন সাব মুখ্যমন্ত্রী আপনার কাহামকাই সাইবানো আফুর সাকা প্রিয়ঙ্কা রিয়াং গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টেই মারা গেছেন নিশাও তাবুক আনি প্রশ্ন অবশ্যই প্রিয়ঙ্কা রিয়াং যদি গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টও থৈ তংখায় ব গাড়ি বুসুক নাম্বার গাড়ি তামা গাড়ি ড্রাইভার সাব বরক তাই খরক বুসুক অ্যাক্সিডেন্ট খা খরক বুসুক থৈকা গাড়ি নাম্বার বুসুক অ যে আহত অংনাই রক ব হসপিটাল চিকিৎসা তং গাড়ি নাম্বার বুসুক আবো সহ নों স্টেটমেন্ট না তংমাবলে এক দুই নাম্বার প্রিয়ঙ্কা রিয়াং যদি গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট নोंनो থৈকা হাंखाय বিনি ডেড বডি ন খসাপুরো তামঙ্গै বিনি ইয়াক ইয়াকুং ইয়াগা খাকলাপ বখরক কবাই নুগিয়া তাঙ্গै বিনি সাকনি রিলে কমাই থাং ব গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট নोंनायनि প্যাসেঞ্জারনি বা ডেড বডিনি বা উন্ডেডনি সাকনি রি কমাই থাङो थै थांमानि परे साकनि रि कमाई थाङो बेकरें याक याकुं कोनो जागाफानो कोनो साकरै बायमा करै दुखुमामा करै कोनो स्पट करै इमान ब बाहायकै एक्सिडेंट नोंगै आबो साकनि रि बा कमाई थां नों माननीय चिफ मिनिस्टार नों आबुनि उत्तर रै देरखा आबुनि तथ्य नों रेखा आं बनो सोंना मुसुङो प्रियंका रियां যদি গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মারা হয়ে থাকেন অথবা মারা গিয়ে থাকেন তাহলে তার শরীরের কাপড় গেল কোথায় সেই দিন ওই গাড়িতে আরো কতজন প্যাসেঞ্জার ছিলেন আরো কতজন আহত হয়েছিলেন বা নিহত হয়েছিলেন সেই গাড়ি কি গাড়ি ছিল কত নাম্বার ছিল ড্রাইভার কে ছিলেন ওরা কোথায় চিকিৎসাধীনে ছিলেন আপনি তো সেই তথ্য বলেননি শুধু প্রিয়ঙ্কা রিয়াংকেই বলেছেন যে উনি গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টেই মারা গেছেন আপনার এই কথার কোনো লজিক আছে আমি মেনে নিলাম গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টেই মারা গেছেন কিন্তু কত নাম্বার গাড়ি ওই গাড়িতে শুধু প্রিয়ঙ্কা রিয়াং একাই ছিলেন কোনো পাইলটও ছিলেন না ড্রাইভারও ছিলেন না গাড়ির নাম্বারও ছিলেন না আর অন্য কোনো প্যাসেঞ্জার ছিলেন না কোন যুক্তিতে বললেন ওর শরীরের কাপড়গুলো কোথায় গেল উনি তো জিন পরে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন জিন স্যুট পরে আসা লোক কোনোদিন গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে বিনা বস্ত্র হতে পারেন না আপনি কোন যুক্তিতে এই উত্তর দিলেন কিন্তু প্রশ্ন ত্রিপুরানি কোন লিডার তাবুক জরা খাयाखौ जों কিন্তু বরংনো কপ্রमै বদলাই ফাयो বিনিময়ে जों ताममान थाइसुक जारा फांसा मानो प्लास्टिकनि बाल्टी मानो खोथों मथासा मानो केबो केबा बिधवा बाता हने रान्दिनि बाता हने रेजागु केबो हंकेबा बयस्काया फानो बुरांखा हने 60 বছর सनामी बाता रेजागु लेबार सार्टिफिकेट रेजागु বিনিময়ে অস্তিত্বনি কোনো সেফ সিকিউরিটি তো নং রেজাগলিয়াবলে তাবুক জরা বতি প্রসাব বিনি সাজক রেপ খাইজাক মানে সাজক সাজালা বথারজাক মানে হানক বথারজাক মানে হি গ্রেপ খাইজাক মানে বিচার মাংখা আনা তথ্য রদি আনা প্রমাণ রদি ত্রিপুরা হানি লিডার র आं जनगणनि थानि अबबिचार प्रश्न प्रमाण रेना नायो जे जों गमामानि पिछने दायी साबं खाना वानसुकनायला कामालघाटनि गायत्री देबबर्मानो बसाइबाय कनै बाजारनि आगरतलानि किफिलपुरु बासनि बसाइनो बय बिहिंनो नारगै ताइदिनो कथै लामा किनारे खिखलाय तनखा लास्ट पर्यन्त गायत्री देबबर्मानो सिनाल सनाम रलायखा कबरनो फानोसो बोथारका अंका अपराधी साजा मानो चिनर काहाम करनो बोथार मासे सिनाल से सनामै फबलायो कोनो बिचार मालियाब्ले जों केबो केस रेलियाब्ले आबोनो कारै ताबो कतालखै फायदि जों 2019 माधवबारियाव जे गणहत्या खाइजाक माने कायसे डेपुटेशन आ दिने जे कगजाक नाय रखन गभर्नमेंटनि থেকে ক্ষতিপূরণ তো রলিয়া অকনাই রকন কোনো অপরাধী ন গভর্নমেন্ট সাজা বরলিয়া সাজারেনা বাগৈ কোনো পলিটিক্যাল পার্টিনি লিডার রক দাবিবো খাইলিয়া বরং যে মিছিল খালাই থানাই লিডার রক
aborongno case renani beparo রাজবাড়ী বোবাগ্রানি নগর 3 বার আসুক লাইখা যত নেতানি লিডার আর যত পলিটিক্যাল পার্টি নি লিডার ফাইকা কিন্তু কেবো কেস খাইনে গছিলিয়া যত না আঞ্চলিক পার্টি নি নেতা যত নি বুকুগণ ত্রিপ্রাসাদ দফা কামানা নাইমানি কক সাজাক যত না ত্রিপ্রাসাদ দফা কামানা নাইমানি ত্রিপ্রাসা হা কামামানি মুখ চর চরাইলাই মোখাং মুখ মকল রবন লাই ততরা কিছুকে কাবলাইনাই দল রিসা ততরা ফানলাই চিরি খংনাই দল টেবিল ইয়াম সংগ্রহী বাসন রানাই রংনি দল কিন্তু আদিন কেবো আবনি কেস রেনা গছিয়া যতন উসুলি থাকা তাম সাকা जों मोमबाति सगै प्रतिबाद खायनाय नेसुनि छात्र संगठननि बरर ताम साका चिनि मुभमेन्ट तमन आबो जोंनो केस खायन हनि साका पलिटिकल पार्टी रक ताम साका जों चिनि बेनार तै रलायान हनि साका जौथबा बेरनानि गसिलाइलिया दनर फन रलाइदि काहाम क जेसेकै पन अपराधीनि साजांना क अबहाय खालायसिं जेकुनो अन्यायनि एक्शन रिएक्शन नाहानानि दरकार आबहाय नाहा जायगानि बागैसे बयनिबो सावर लयिं दङो जों चेलेन्ज खायनानि दरकार फायका ताइ उसुलनानि कगलिया जों थैनानै किरिनानि कगलिया बन किरिवि आं सिरिं जाखाय आनि बंश बिहिक बोसा साजक साजला बोथार जागनानि खेत जमी हा राज्य सेक जागनानि जरालिया ताबो जों साहस मा खायसिनाय जों कमामानि थेके रखांना हंकाय आनि जेनेरेशन जरा थैथांसितों आनि नेक्स्ट जेनेरेशन जों रक्षा खायनानि बागै निजिनो आत्म बलिदान मार सिनायनि सालायमानि परबो बरक केबरनानि गसिलिया बुइनो पर्यन्त तार देहनि माना खालायलायजा आ नेता रकनि दाराय जों उद्धार जा अंनो हंकाय जों तिनि अ जागा फायि लामा बांमा सिं प्रकाश्य गारिओ रेप खायजागो लामाओ रेप खायजागो नारगै रेप खायजागो अ बिचार जों मादे माननो सालाय ताखुग्र हंकाय जों तिनि बोथार जागैबो कक सालाय मालाय लिया थाब्रा रोजागैबो कक सालाय मालिया बुजागैबो कक सालाय मालिया जोंनो बुजागनाय जोंनो जेल सबजांनाय जोंनो बिचार खायजांनाय जों दंसिउ अथास जों मैसिंके ककसे सास्लाब माया कक सामानि लगे लगे बखरक फातिरि रलायो नक बखगरिलायो गारि बखगरिलायो दुकान बखगरिलायो हाँ बागान सगैरिलायो जों मैसिंसे आसों नों कक खानाय मेखाय निनि थामथि 100 डिग्री कावै ब्रासङै नों चप्रब मानो हंकाय जे दफा निनि बंशनो सेस खलायै निनि साजक साजलानो सेस खलायै निनि नोमा निनि हिकनो सेस खलायै रेप खाय बोथारनाय निनि हा राज्य अधिकारनो सेकनायनो नों तामं कक सारांगे लासिनो नायो दारो आबनि बागै नां ताखौ बुकुरनो साना नायो जों कमामानि पिछने साबदायि नरक वानसुकदि अबहाय बररकनो जों 75 বছর বোধरै फायै उसक कमामानि रेजाल्ट मानखांखाय ताइ 75 বছর बरखाय बरनि लगिरथारै बोद्र लायै नों बाय आं ताखकनै बोथार लायै आसल शत्रुनो बोले जों यासि सरि पर्यन्त कक सारागलिया प्रतिरोध खायना तो दूरेर कक प्रतिबाद खायना तो दूरेर कक चैलेंज खायना तो दूरेर कक कक पर्यन्त से फिरग्रागलिया लिगेल पर्यन्त थांग्रागलिया हंकाय ताइ 75 বছর बरखाय नेतानो बोद्र नै चिनि अस्तित्व की फिल्डे फाइनो चिनि हा नक अधिकार की फिल्डा फाइनो ताखु तै बुखुसो वानसुगि नायदि अबनि बागै आं कयना मुसुंगो जों अबहाय खाय कमावै तिनि अजागा सकबायमानि गारि बिसिंगो सरक गोसारो पर्यन्त रेप खायजागै कोनो बिचार मालिया हंकाय जों ताइ बोसगांनि सालो तदे तंनं हंकाय जों कमामानि पिछने दायि साबो अ दायिनन जुदि नरक सिनिमान खांकाय जों अबो सिनिना नांनाय बरखाय बरकनो जों ताइ 75 বছর बोद्र नै जों चिनि सेई अस्तित्वनो किफिलिदा माननो हंकाय जों ताबुक तामक लायनाय जों कमामानि दायि साबं खाना जों असनो सकमानाय गुस्तिनो तेबुदा बोद्र लायै समर्थन खायै बरखाय बरकनो लगि रुइदा जों এই যেটা মানে বন বাজি সকলে আবির থাকলাই চিনি সরকার ফাইকানি তংকলাই দংনায় 75 বছর রমই যত দল সরকার ফাইমানি বেবাংনো বিদেশি সরকার ন বিদেশি দফার ন সরকার চানানি বাগै ফানরানা বাগै চবানা সিমিসি जोंबाय जों सागলাই दङ কিন্তু अबरनिनि हाया नों आनि नकनि नकफां बाहायसै ओंमान नै खरांति साराखनाय ताबुक जरा केबो गैखौ बुइनि दफा बाय ओ ताम हनाय बनो बुइनि कालबारि पान्दारावबो सै हान्ता जाना थाङै बुजाक फानो लाथि रोजाक फानो
kaplai seibe warjak phano tui kutung sagol lujak phano pekereng tukra kaisa sidda masano nei aro se sokrom lai seglai neng tahini phai neng phai kang tai khonjalai bisi masa kamonei seibai si simi walai lai e khonju kaglai tonglai totra kaglai khanga kaglai tonglai ma hai jengbai jeng simi buni bosana sarkar charana bagai jengbai jeng oro dong songlai khanga kaglai khonju kaglai wa kaglai ei jeng uddhar dangna sari takok dai bukukrang aboni bagina ang takok bukungna koyo jeng kamamani pisone dai sabo norok bichar khaidi aboni pore jeng bwskangni salo borok hai dofano phalai chanai hano phalai chanai borokni uklogo jeng ki himnai na borokno chubawi budrenai na borokno sarkar charna bagai jeng takok bai takok kamalai biki gsa sakamalai thilainai abo lukurok bichar khlaide jeng kamamani pisone dai sabo identify khlaide usujora sawino ang bwskango jeng tamo khlainai aboni preparation na hori wansukdi i koimung naragei ani kokisa samani orona mathaka jotono khulumbaikha hambai।